घर आ रोसई घर किछिटा छोट छोट टिप नहीं आज भिडियो अच्छी भिडियो को संपूर्ण देखंतु जदि भिडियोटी भल लगिला टिप गुड़ाक जदि भल लगिला ताहले कमेंट रे निश्चय जनइबे। नमस्कार कुक विथ मोचा चैनल को बहुत बहुत स्वागत। एबे आसंतु प्रथम टिप आरंभ करिबा। वर्षा दिन रे जो आम घर को सुखिला लंका आणुचे रोसई करिया को से लंका गुड़ा कौन हुए ना खतरा हो जाए। आउ जदि खतरा हो जमा भी राग लगनी आ केमती गोटे तरकारी करले भी तरकारी टेस्ट लगनी। तो से आम जिते बड़े भी लंका आणुचे तार उपाय निश्चय करवा। ये देखते केमती खतरा हो जाए आ भीतर केमती फिंपी फिंपी मारला भाया हो जाए। खरा तो हेनी खरा हेले खरार सुखेकी रखिए। जदि खरा नथिबो ताहले कौन करेंगे यही खतरा लंका को जदि आम तरकारी बघारिबा सी भी टेस्ट लगनी केमती गोटे बास्ना हम अलग बास्ना हम जमा भल बास्ना आसबनी। तो खरा भी होनी मु कौन कली ना जिते रोसई करुच्ची सेतेबेले कौन करुच्ची से जो कड़ईटा बसाऊँगी ना कड़ई जिते ताती जाऊँगी जमती अल्प टिके तातीब आम लंका को पकईदेवा से बेसी भाजिला भाया करवानी कि बेसी जाल दबानी। देखो गैस को मुझे बंद करदेली कड़ई तातिला तापर से ततला कड़ई रे किछि समय पूरा कड़ईटा ठंडा हवा पर्यंत आम लंका को पकईकी टिके एपट सेपट कर नौटे दौथुआ मझे मझे सी पूरा सुखिकी खड़खड़ हो। जदि आम एमती लंका को करवा बहुत दिन रहिबो आउ जमा भी खतरा हेनी। आउ कौन करवा जमती या पूरा सुखी सारिबो ताकू नहीं डब्बार रखा निश्चय डब्बार रखा। लंका को एमती हाथ में पकेबे जो पूरा खड़खड़ शुभिबो तापर जाइए से लंका को लेकिन रखिए और एमती भाव में डब्बार निश्चय रखिए। एबे जीवा आम नेक्स्ट टिप को। यही वर्षा मसरे तुलसी गछ तो भरपूर होता है चारिआडे तुलसी गछ होता है तुलसी पत्र कली थाए से तुलसी पत्र जदि बारी रे बहुत किरी अच्छी आपण माने एमिति करंतु। आम बारी रे बहुत तुलसी गछ थिला मुझे किसी तुलसी तोली आनली ताकू भल भाव में बाछीदेली ता पत्र गुड़ाक बाहर करली डांग गुड़ाक बाहर कर देछि। डांग पकेले भी चलिबो डांग किसी असुविधा नहीं। तो देखो ये नहीं कर्पूर किछि एमती भाव में कर्पूर किछि नहीं जिवे सबुथ आमर कर्पूर दरकार। कर्पूरटा एत बढ़िया जिनस एत बढ़िया कम लगे तो सबुथ निहाती कर्पूर पकेबे। कर्पूर तो आमर बहुत कम लगिपारे। देखो मुझे एति कर्पूर नेली आपन जदि चाहिए आउ बेसी नेबे ना एति कर्पूर ही चलिबो। तापर लवंग 4-5टा खंडे नेली टिके नाउर पानी देके ताकू ग्राइंडर करदेबा। एटा गोटे बहुत बढ़िया लिक्विडटे तैयारी हो गला। तुलसीर कर्पूर लवंगर तार बास्ना तो बहुत बढ़िया माने मते तो बहुत भल लगे। जो 3टा जिनस एथरे पकेली ना से 3टा जाक आमर बहुत बढ़िया काम लगे मेडिसिन बहुत बढ़िया हुए केते प्रकार रोग रुए सब जिनसटा रक्षा करे। तो ता विषय तो मुझे कहूनी एठी मु गोटे बहुत बढ़िया लिक्विड तैयारी करुच्ची। देखंतु एमती भाव ताको छाणीदेबा छाणी सारा छाणीबे निश्चय ना गर्दा गुड़ा लगे गर्दा गुड़ाक भी जो गुड़ा बाहर एगुड़ा भी बहुत बढ़िया कम लगे या भी फोपाड़ेनि। आपको कौन करेंगे टिके 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 नहीं कि पार्टी चोबेबे पानी चोबेला भाया चोबेबे। जदि मुह दुर्गंध होथबो एमती जदि चोबेबे आको पूरा कमिजिव माने बहुत बढ़िया बासना हम पार्टी। तापर देखो ये टिके भिनेगार पकेबा भिनेगार पर आउ टिके नाउर पानी देली जमा बेसी पानी देबेनी बेसी पानी देले तार कड़ा अंशटा कमिजिव। तो से मु अल्प टिके पानी देली तापर एमती स्प्रे बोतल रे पूरे दूची गोटे बोतल रे पूरे देली तापर देखो एतिकी जमा है बेसी जमा मु पानी देनी। तापर एठी स्प्रे करवा स्प्रे करदेले कौटी कौटी स्प्रे करवा जोटी ठाकुर घरे पिंपुड़ी फिंपुड़ी होची गैस पाखरे देखो मुझे छिंची दूची चारिआडे गैस पाखरे पोछिबा आ जमा भी कौटी तले पकेबेनी। एटा तुलसी अच्छी जदि आम गोड़े माड़ा को भल नुह तो जोठी आमको भात हांडी रखुचे सेठी झिटी पिटी असरपा आउ पिंपुड़ी जंदा ये सब आसुचंती याकू टिके टिके छिंचिकी पोछिदेबे। घर बहुत बढ़िया बास्ना हवा सह जीवाणु कीटाणु आसबेनि कौन पोकजोक आसबेनि। मशारी उपरे झरका कबाट एगुड़ा सब छिंचिले बहुत बढ़िया बास्ना हम सहित मशा भी बसवाक भल पाइबेनि। मशा मरबेनि अवश्य पलैबेनि किंतु मशा सेठी बसवाक भल पाइबेनि। किचन रे जो सिंक थाए सेथिरे पकेदेबे गैस पाखे जो स्लैब सेथिरे पकेकी पोछा मारिदेबे। ठाकुर पाखे तो निश्चय पिंपुड़ी हवा कथा हेबे झिटीपिटी हेबे सेठी भी आम भल भाव में छिंचीदेवा। झिटीपिटी बहुत हैरान करती ठाकुर पछपटे रहीकि से माने बहुत हैरान करती बड़ बड़ झिटीपिटी हो जाती। केवल 2-4टा लवंग आ कर्पूर बेसी पैसा खर्च हेनी तो एमती कहीं न करवा। एबे जीवा आम नेक्स्ट को नेक्स्ट अच्छी लाइटर केमती जमा जलू नथिले जलिबो। देखो ये जमा लाइटर जमा भी जलूनी जिते टिपि टिपि से जलूनी सब बेले गैस पाखे रहे तो रोसई है बेले तेल चिकटा हो पानी हो से बाजिकी से कौन हुए ना जाम हो जाए जमा जलेनी।
ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗ୍ୟାସ୍ଟି ଲଗେଇଦେବା ଏମିତି କ'ଣ କରିବା ସେ ଲାଇଟରଟି ଦେଖେଇଦେବା। ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି ପାଣି ଅଂଶ ଥିବ କିମ୍ବା ତେଲ ଅଂଶ ଥିଲେ ବି ତରଳିଯିବ। ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ଲିଭି ଯାଇଥିବ ବହୁତ ତତଲା ଥିବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଟରଟି ଏମିତି ରଖିଦେବେ ସେ ଶୁଖିଯିବ। ତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳେଇବେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଜଳିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଜଳିଲା। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପକୁ। ଏଠି ଡିଆସିଲି ବି ସେମିତି ବର୍ଷା ଦିନରେ ଜମା ବି ମରେନି। ଏତେ ଲଗେଇଲେ ବି ସେ ଜମା ଲାଗେନି। ସେମିତିରେ କାଠି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆମ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ସତର୍କ ହେଇକି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଇସା ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା। ଏ ତ ସବୁଦିନର ଘରର ସବୁଦିନ କାମ। ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ସରିବ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ତାତିଥିବ ତ ସେଠି ଆମେ ଡିଆସିଲକୁ ଥୋଇବା ନିଶ୍ଚୟ ସବୁବେଳେ ଥୋଇବା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାତିଯିବ ଡିଆସିଲଟି ଆମେ ଡବାରେ ପୁରେଇକି ରଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଡବାରେ ପୁରେଇ ରଖିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇବେ ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିବ ଆଉ କାଠି ଗୁଡ଼ାକ ବି ନଷ୍ଟ ହେବନି। এই ବାର୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଶୁଖିଲା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଡିଆସିଲଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିବ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପକୁ। ଘରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ରୁଟି କରୁଛେ ହେଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ରୁଟି ରଖୁଛେ ନା ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ନ ଧୋଇଥିବା ମନ ନଥିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ତରତରରେ ଥିବା ରୁଟି ସେଥିରେ ବଳି ଯାଇଥିବ ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବହୁତ ସ୍ମେଲ୍ ହୁଏ ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ସ୍ମେଲ୍ ହୁଏ। ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା? ଏମିତି ତ କେତେ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ ଟିପ୍ କହୁଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୁଟିକି ବାହାର କରିବା ଯଦି ରହିଯାଇଥିବ ଗନ୍ଧ ହେଉଥିବ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କ'ଣ କରିବା ପୋଛା ମାରିଦେବା ଆଉ ସେ ଜାଲିଟାକୁ ବି ଭଲ ପୋଛା ମାରିଦେବା। ଏମିତି ଯଦି ସେଟା ଗନ୍ଧେଇବ ଏଇ ହଟକେସଟା ଜମା ସେଠି ରୁଟି ରଖିକି ଖାଇବାକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ଏ ଜାଲିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିଦେଲି ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ରୁଟି ହଟକେସଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରୁଟି ରଖିବା କେମିତି ରଖିଲେ ତାର ଗନ୍ଧ ଯିବ ଆଉ କେମିତି ରଖିଲେ ରୁଟି ରହିଲେ ବି ବାସି ରହିଲେ ବି ତ ସେମିତି ବ୍ୟାଡ୍ ସ୍ମେଲ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୁଟି ରଖିବା କ'ଣ କରିବା ନା ଏମିତି ଟିସ୍ୟୁ ପେପର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ଦେବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ଟିସ୍ୟୁ ପେପର ନଥିଲେ ଘରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପେପର ଥିବ ସେମିତି ପେପର ଖଣ୍ଡେ ଡବଲ କରିକି ସେଥିରେ ଆଗ ତଳେ ଦେଇଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପେପର ନା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଗନ୍ଧକୁ ପୁରା ଟାଣିବ। ଯେତେ ବ୍ୟାଡ୍ ସ୍ମେଲ୍ ଥାଉ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ସଫା ହେଇଯାଏ ଆଉ କେତେ ମଳି ଜିନିଷ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ସଫା ହେଇଯାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ତଳେ ପକେଇଦେଲି ପେପର ତା ଉପରେ ଜାଲିଟି ଥୋଇଲି ତା ଉପରେ ଆମେ ରୁଟି ରଖିବା। ଯେତେବେଳେ ରୁଟି ରଖିବା ସିଧା ଏମିତି ରୁଟି ସେଥିରେ ରଖିଲେ ଯେତେ ରଖିଲେ ବି ସେ ଝାଳିଲେ ବି ଏମିତି ଗନ୍ଧଟା ହେବନି କି ତଳ ଝାଳୁଆ ହେବନି। ତଳ ରୁଟିଟା ଯେଉଁ ପାଣି ଭଳିଆ ହେଇଯାଏ ଓଦା ହେଇଯାଏ ସେମିତି ଆଉ ହେବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଉପାୟଟେ ଅଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ୟାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଯଦି ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଥିବ ରହିଯାଇଥିବ ରୁଟି ତ ଆମେ ଏମିତି କରିବା ଲୁଣ କିଛି ନେବା ଲୁଣ ନେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଚାରିପଟ ଏମିତି ଛିଞ୍ଚିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଲୁଣ ନେଲି ସେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ଯେମିତି ଲାଗିବ ଲୁଣ ସେମିତି ରଖିଦେବା। ରଖିକି କିଛି ସମୟ ଆମେ ଘୋରେଇ ଦେବା ରଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଘୋରେଇ ଦେବା 5-10 ମିନିଟ୍ 10-15 ମିନିଟ୍ ଘୋରେଇ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ। 15 ମିନିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଘୋରେଇ ସାରିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ପୁଣି ସଫା କରିଦେବା। ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଲୁଣକୁ ଘଷିଦେବା ସଫା କରିଦେବା ପୁଣି ଧୋଇକି ପୁଣି ରୁଟି ରଖିବା। ଯେମିତି କହିଥିଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଦେଇକି ରଖିବାକୁ ସେମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଦେବା ପୁଣି ତା ଦେହରେ ରୁଟି ରଖିବା। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନରେ ଦେବେ ଅଲରେ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଟିପ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ମୁଁ ଆସୁଛି। ତ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଗକୁ ପକେଇବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।